आज आम जानिबा रहु नाहंती कि स्वामी बसरे पड़िछंती कि परनारी प्रेम रे करंतु एही उपाय रास्ता को आसीजिबे स्वामी हाथ मुठार रखिया पई जबरदस्त उपाय। तो फ्रेंड्स एवं मध्य कहवा पूर्व मुझे ये कही रखुच्छी जदि आपड़ एपर्यंत आम चैनल टी सब्सक्राइब करना तले बटन उपर क्लिक कर ऑल बटन को क्लिक कर दिंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ता सहित जदि वीडियो पसंद आसुए ताल लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु। आज्ञा हाँ शेयर तो निश्चित करंतु कारण आपनकर गोटे शेयर हुए तो अन्य कहारी जीवन में उपकार आनीदेव तेणु शेयर करने जमा ही भूलेनि। एवं ता सहित मुझे कही रखुच्छी जदि आपण मानसिक ठाकुरानी माँ जोगमाई को निज गृह निज फैक्ट्री कि व्यवसाय स्थल प्रतिष्ठा करने चाहते ता सहित सर्वग्रह वशीकारक मदांग प्रतिष्ठा महालक्ष्मी यंत्र प्रतिष्ठा ग्रह शुद्धि नवग्रह होम गृह किरण ए सब जदि आम मान द्वारा करने चाहते दि जा नंबर आम सहित जोगाजोग करंतु। ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत में माँ जोगमाई को प्रतिष्ठा कराई अनेक भक्त अनेक सुफल देखि सारी चमत्कार फल देखि सारी आपण माँ को करंतु प्रतिष्ठा और देखंतु चमत्कार। तब आसंतु फ्रेंड्स जानिबा रहु नाहंती कि स्वामी बसरे पड़ुछंती कि परनारी प्रेम रे करंतु हे उपाय रास्ता को आसीजिबे स्वामी हाथ मुठार रखिया पई जबरदस्त उपाय। हाँ क्या पति को गुलाम कर रखिबार उपाय। पत्नी सबुबेले निजर पति को निजर प्रेम रे बांधी रखिबाकू चाहिए। स्त्री माने चाहती तांको स्वामी तांकर प्रत्येक कथा को मानंतु तांकर कहबा अनुसार बाट चलंतु किंतु बेले बेले एमती किसी समस्या सृष्टि हुए एमती किसी परिस्थिति आसे जहा द्वारा निज स्त्री ठार स्वामी धीरे धीरे दूरेबार लगी थाए किंतु स्त्री एपटे चाहे बसे स्वामी मते बहुत प्रेम दियंतु पत्नी पत्नी जने जनक ऊपर निर्भर करिथाए जने जन को सहाय होइथाए। जेतेबेले पति पत्नी ठारू दूरे रुहंती पत्नी कौन कथा को न मानती स्त्री को प्रेम दियंती नहीं जहा द्वारा पत्नी विव्रत हो पड़ती मुंडे पहाड़ पड़ा बोली से बोध हुए सेतेबेले पत्नी निजर पति को निजर पति को मनाइबा पई तांको गोलाम भली रखिबा तांको गोलाम भली रखिबा विभिन्न प्रकार प्रचेष्टा एवं उपाय आपणाई थांती जहा द्वारा निजर पति को निजर बंधन रे करि परिबे निजर बसरे करि परिबे। महिला माने एही ही चाहतांती कि तांको स्वामी सबुबेले तांकर बसरे ही रुहंतु एवं तांकर ख्याल रखंतु। एपटे पति मध्य निजर समस्त स्नेह प्रेम को देई स्त्री को खुशी रखिबा को चाहिए किंतु केमिति ना केमिति कौन कारणवशत तांकर प्रेम रे भाग बसी जाई थाए। एमिति भी होई थाए पति पत्नी के भितर कौन तृतीय व्यक्तिर प्रवेश होता है जो कारण पई प्रेम भल पाइबा स्वामी स्त्री प्रति बा स्त्री स्वामी प्रति कम हबार लगी थाए। जदि यह भितर कौन स्त्री लोकर प्रवेश होता है आपण निज स्वामी को निजर आयत भितर निज बसरे रखी पारु नाहंती तबे आज जो उपाय बर्तमान मु कहबा जाउछि कौन भी उपाय को आपणाई कौन उपाय को आपणाई से स्त्री लोक को स्वामी जीवन ठार निश्चित भाव दूरे दे पारिबे। तो आसंतु जानिबा कौन उपाय। एक पानर पत्र नहीं ता उपरे चंदन एवं केसर चूर्ण मिसाई ताकू रखंतु। माँ भगवती दुर्गा जोगमाई फोटोचित्र को पाखरे रखंतु ताकू पाखरे बसी से फोटोचित्र पाखरे बसी दुर्गा सप्तशती 41 दिन पर्यंत पाठ करंतु एवं पाठ करिबा परे पान पत्र से चंदन एवं केसर को आनी मथारे तिलक परि पिंधि निजर पतिदेवंकर निकट को जांतु। एमती करबा द्वारा आपनकर पति आपनकर बसर हो जांती आपनकर गोलाम भली हो जांती। राति रे सोइबा समय आ गोटे उपाय राति रे सोइबा समय पत्नी पतिंकर सेज बा तकिया तले सिंदूर एक पुड़िया रखी दिंतु एवं निजर तकिया तले कर्पूर एक पुड़िया रखी दिंतु। सकाळे सिंदूर पुड़िया को बाहर करी घर बाहर फिंगी दिंतु एवं कर्पूर को बाहर करी से रूम भितर जलाई दिंतु।
ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପତି ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବେ। ଏଥର ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଶନିବାରର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ତାକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ବଶରେ ରହୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 21 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଏହାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପୁରା ହେବାର 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲଢାଇ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଗୁଗଲର ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାମନା କରନ୍ତୁ କି ମୋ ପତି ତାହାର ଚକ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଲଢାଇ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତେବେ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ 12ଟା ପରେ ନିଜ ପତିଙ୍କର କିଛି ଚୁଟି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଚୁଟିକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଛପାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନଜର ସେ ଜାଗାରେ ନ ପଡେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଚୁଟିକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଳାଇ କରି ନିଜର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଘରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଜାଣିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ବଶରେ, ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ପରନାରୀ ପ୍ରେମରେ, କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବେ ସ୍ୱାମୀ। ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା। ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।